बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सगियां पुल के करीब पेंट बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, आग लगने की वजूहात सामने ना सकी। मालिकान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली। जी, मैं लाहौर के इलाका सगियां पुल पे मौजूद हूँ और यहाँ तकरीबन 4:40 के करीब रेस्क्यू को कॉल मौसूल हुई, जिसमें एक मेरे बिल्कुल बैक पे आप गोदाम देख रहे हैं, पेंट बनाने वाली फैक्ट्री थी। इसके जो गोदाम के अंदर आग लगी, अभी कुछ देर कबल आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू वाले से पूछते हैं जिन्होंने सारा ऑपरेशन मुकम्मल किया। बताइएगा ये कैसे आग लगी और कितनी देर लगी, कितनी गाड़ियाँ लगी? सर, हमें 4:40 पे कॉल कंट्रोल में मौसूल हुई और कंट्रोल ने इन टाइम गाड़ी को मूव किया और हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल थी उसका 8 मिनट रिस्पॉन्स टाइम था और इसमें तकरीबन 12 फायर व्हीकल्स ने, जिसमें हमारे 2 वाटर बॉल्स थे, 2 हमारी छोटी गाड़ियाँ थी। इस तरह ओवरऑल 10 से अपर जो हमारी गाड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फायर व्हीकल में रेस्क्यू व्हीकल थी, एम्बुलेंस भी थी और 3 घंटे तकरीबन लगे हमें फायर को टोटल कंट्रोल करने में। रमजान साहब, आग लगने की वजह क्या है? केमिकल की फैक्ट्री में बहुत आग लगती है और पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां, क्या ये एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते? हाँ, अच्छा सर, इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, असल यही एक अलमिया मैं कह सकता हूँ हमारे इस एरिया में, मुल्क में, या हम जहाँ भी देख रहे हैं कुछ सेफ्टी मेजर नहीं है। इसमें अल्लाह का शुक्र है, जो हमारे सेक्रेटरी साहब है डॉक्टर रिजवान साहब, उन्होंने एक बड़ी वास्ट प्लान बनाया है। डेली बेसिस के ऊपर हम जो बिल्डिंग्स है, हाई रेज बिल्डिंग है, उनका विजिट कर रहे हैं, उनका हम नोटिस भी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये सेफ्टी मेजर आपके फायदे के लिए है। आग लगने की वजह क्या है? शॉर्ट सर्किट? सर, अभी हम इस टाइम में कुछ भी कहना है कबल वक्त है, लेकिन हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन अभी जानी नुकसान क्या है? जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र कोई भी नहीं हुआ। जैसे हमें काल मसूली में पहुंचे, 4 लोग थे इसमें जो इसमें ट्रैप हुए थे। 4 लोगों को हमने रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने फ्लोर पे आग लगी? ये 2nd फ्लोर पे आग थी। और सर, बड़ी बात यह कि टोटल इसमें थिनर था, पेंट का केमिकल था, और आप देखें 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर 2 फ्लोर है, और जिस फ्लोर में आग थी उसी लेवल पे हम उसको कंटेन किया, आग को हमने फैलने नहीं दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़िशान आपको दिखाएगा जी, ये वो बिल्डिंग है, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आग लगी और ये पूरा फ्लोर ही जल गया। केमिकल सारा ही जल गया रमजान साहब? सारा ही जल गया, बिल्कुल ठीक। इनके मुताबिक जो ऊपर था वो स्टोर में सब कुछ जल गया। आप मालिक है इस दुकान के? ओके, अच्छा, ये जो सारी बिल्डिंग है जी, ऊपर वाला फ्लोर वो सारा आग लगी और उसकी वजह से मुतासिर हुआ। 10 से ज्यादा गाड़ियां लगी हैं। जो सामान निचले फ्लोर पे बचा है वो मालिकान अपना सामान निकाल रहे हैं, जबकि रेस्क्यू ने अभी तक इस बिल्डिंग को क्लियर नहीं किया। कुछ देर में क्लियर कर देंगे। जो आग से हिस्सा मुतासिर, वहां पे आग पर कंट्रोल तो कर लिया गया। कूलिंग का अमल कहा जा रहा है भी कुछ घंटों में चलेगा जी। मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमनो अमान का 44वां इजलास, सूबा भर के अमनो अमान की सूरत हाल पर तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इजलास को ब्रीफिंग दी। डीजी प्राइस कंट्रोल ने महकमा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। लोधरा, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, हुजूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा और दीगर अजला में 97 स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का 44वां इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान फीक ने इजलास की सदारत की, जबकि सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबा भर के अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया गया और इजलास में डीजी प्राइस कंट्रोल ने महकमा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की, जबकि इजलास में लोधरा, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, शेखपुरा, उकाड़ा और दीगर इजला में पैरा के 97 स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात करने की हतमी मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि इजलास में पंजाब पुलिस, डीसी लाहौर, डीसी रावलपिंडी और डीसी फैसलाबाद को क्रिकेट मैचेस के दौरान अखराजात की मद में फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई है और अमन अमान की फिजा कायम रखने के लिए सूबा भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन और होटल आई सॉफ्ट वेयर का इस्तेमाल भी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलिन तरजीह है, जबकि सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है और वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक कानून नाफिज अमन की खातिर दिन रात मसरूफ़ अमल है और सूबा भर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल प्रोटोकॉल लाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी
CTD اور محکمہ داخلہ سے متعلقہ ایڈیشنل سیکرٹریز کی اجلاس میں شرکت کی، جبکہ پنجاب بورڈ سے کمشنرز، RPOs، ڈپٹی کمشنر اور DPOs نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اور بریفنگ دی۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا شکریہ۔ پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز تشکیل دینے کا حکم۔ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی میں بچوں اور اساتذہ کو بطور ممبر شامل کیا جائے گا۔ ایڈیشنل اتھارٹیز کو گائیڈ لائنز کے مطابق احکامات پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کی گئیں۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے کہ تمام جو صوبے بھر کے اسکول ہیں یہاں پر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز تشکیل دی جائے۔ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز میں بچوں اور اساتذہ کو بطور ممبر شامل کیا جائے۔ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز بنانے کا مقصد طلبہ میں اخلاقی اور سماجی اقدار کو فروغ دینا ہے۔ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کے خلاف اپنا کردار ادا کریں گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اگر شروع سے ہی بچوں کے کریکٹر پر توجہ دی جائے تو ایک مؤثر اور مضبوط معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو گائیڈ لائنز کے مطابق احکامات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کردار سازی سرگرمیوں کو روزمرہ شیڈول کا حصہ بنایا جائے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام پرنسپل اور ہیڈ کو فوری طور پر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کی تشکیل دی جائے، اور اس حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کی تصاویر جو ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف پرویز۔ شہر کے مصروف ترین اور تاریخی مقام نیلا گنبد کی اصل شناخت برسوں بعد بحال ہونے جا رہی ہے، جہاں ایک طرف مغلیہ دور کی یادگار اپنی پوری شان کے ساتھ منظر عام پر آ رہی ہے، وہیں زیر زمین جدید ملٹائی لیول پارکنگ پلازا شہر کے واسیوں کو پارکنگ کے دیرینہ مسئلے سے نجات دلانے والا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ لاہور کے دل میں واقع نیلا گنبد صدیوں پرانا مغلیہ دور کا وہ تاریخی ورثہ جو دکانوں اور رہائشی عمارتوں کے درمیان چھپ کر رہ گیا تھا، اب برسوں بعد اپنی اصل حالت میں دوبارہ سامنے آ رہا ہے۔ 62 دکانیں اور 9 گھر مسمار کیے جانے کے بعد یہ قدیم گنبد پہلی بار مکمل واضح ہوا ہے۔ نیلا گنبد میں زیر زمین ملٹی لیول پارکنگ پلازا کی تعمیر بھی تیزی سے جاری ہے۔ 16 کنال رقبے پر بننے والا یہ منصوبہ 3 زیر زمین بیسمنٹ لیول پر مشتمل ہوگا۔ منصوبے پر 2 ارب 45 کروڑ 16 لاکھ 90 ہزار روپے لاگت آئے گی۔ پارکنگ پلازا میں 374 کاریں اور 790 موٹر سائیکل کھڑے کرنے کی گنجائش ہوگی، جبکہ سیوریج، واٹر سپلائی، لیسکو اور دیگر تمام یوٹیلیٹی سروسز کی ریفریشمنٹ اور شفٹنگ بھی منصوبے میں شامل ہے۔ آفیشیل ڈیڈ لائن تو اکتوبر 2026 ہے، لیکن اسے جون تک مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہ پارکنگ پلازا میو ہاسپٹل، کنگ ایڈورڈ، انارکلی بازار، GPO، پنجاب یونیورسٹی، اولڈ کیمپس، مال روڈ، بینکنگ کوٹ، پارک ٹی ہاؤس اور اورنج لائن GPO اسٹیشن سمیت تمام ملحقہ علاقوں میں آنے والوں کو پارکنگ کی مکمل سہولت فراہم کرے گا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین قریشی کا کہنا ہے، لاہور کے تاریخی ورثے کو اس کی اصل شناخت کے ساتھ بحال کیا جا رہا ہے۔ نیلا گنبد کے سامنے لینڈسکیپنگ، سٹنگ ایریاز، واک ویز اور کیفے بنائے جا رہے ہیں۔ منصوبے کی تکمیل سے نیلا گنبد اور ملحقہ علاقوں میں پارکنگ کے مسائل میں واضح کمی آئے گی۔ یہ سارے سٹرکچر جو ہے یہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑے پرانے اولڈ سٹرکچرز ہیں، ہیریٹیج کا حصہ ہیں، ان کی بحالی ہے۔ سٹ آؤٹس بنیں گے، یہاں پہ اچھے ایک دو ہم کیفے بھی بنا رہے ہیں، اور تاکہ جو بھی ہمارے جو وزٹرز آتے ہیں وہ یہاں آ کے انجوائے کریں، خوشی محسوس کریں اور یہاں پہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں۔ تاریخی مقام کی بحالی اور شہریوں کو پارکنگ کے مسئلے سے نجات، یہ منصوبہ لاہور کے قدیمی مرکز کو نئی شناخت دینے جا رہا ہے۔ مال روڈ جیسے مصروف ترین علاقے میں نیلا گنبد پارکنگ پلازا کی تعمیر سے جہاں پارکنگ کے مسائل میں کمی واقع ہوگی، وہیں صدیوں پرانے اور تاریخی نیلا گنبد کی تزئین و آرائش کے بعد اس کو پرانی اور اصلی شکل میں بحال کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ پارکنگ کے مسائل کو کم کرے گا اور سیاحت کے فروغ میں اہم کردار بھی ادا کرے گا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ الحمرہ صوفی فیسٹیول 2025 کا رنگا رنگ آغاز ہو گیا۔ فیسٹیول کے تحت الحمرہ آرٹ گیلری میں سجی نمائش صوفی میوزک روحانی رنگ کا ماحول اپنی جانب کھینچنے لگا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ صوفی فیسٹیول سے صوفیانہ ماحول کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ جی، لاہور الحمرہ آرٹ کونسل میں صوفی فیسٹیول 2025 کا رنگا رنگ
आगाज़ हो चुका है और पूरे फेस्टिवल में कुतब के साथ साथ शहरियों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स और इसके साथ सूफ़ी नाइट का भी आज एहतमाम किया गया है। लाहौर भर से और इसके साथ साथ लाहौर से बाहर से भी इस फेस्टिवल में ख़ास तौर पर शहरी शिरकत कर रहे हैं और यहाँ इस वक्त जो सूफ़ीज़म के हवाले से जो माहौल बनाया गया है, जहाँ सूफ़ी रंग बिखेरे गए हैं, फ़न बिखेरे गए हैं, वो इस वक्त आर्ट और रूह के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, जो हर यहाँ से गुजरने वाले को उस पूरे माहौल को रुक कर देखने पर मजबूर कर रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, सूफ़ी फेस्टिवल 2025 में आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सूफ़ी फेस्टिवल 2025 में हम आए हैं। एक बहुत खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और यहाँ पर आके कुतब लगाई गई हैं और फूड स्टॉल्स हैं और उसके अलावा पंजाब में एक सूफ़ीज़म को प्रमोट किया जा रहा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे तो हमें थोड़ा सा एजुकेट किया जा रहा है कि उनके अबाउट के वो उनकी क्या सोच थी, क्या थिंक थी और एक ये रास्ता है अल्लाह के साथ मिलाने के लिए। तो हमें सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया जा रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा एक व्यू है, बहुत अच्छी यहाँ पे सेटिंग की है उन्होंने और बहुत अच्छा एहतमाम किया है। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ यहाँ आर्ट गैलरी का भी एहतमाम किया गया है जिसमें 65 से ज़्यादा आर्टिस्ट जो हैं वो 100 से ज़ायद अपने फ़न पारे पेश कर रहे हैं, जो इस वक्त आने वाले जो शहरी हैं उनके लिए तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और ये फेस्टिवल इतवार की रोज़ इख्तिताम पजीर होगा। जी।